kakadi itanbiag ko siya kadipay ti malaglagip mo nasyak man bilang tikas mo damagen sikat ina ar-ara paapen ano siya dito'y awan pagdanagan kasar sarita daytoy ladawan ket kada awag mo telepono isut denget daytoy barukong ko nagrigaten long distance nga ayan tifden na iiliw ken panas naginat ti oras nga aglabas gaput karayo adi maipapas alawen agan anus tabiag ko dayal mo daydan epulo nang tayang ta kisegak ken sugno kasiksikalat inay ayat ko uray adayo ka dito'y arpad kasla asidek ka latakayak taday tatimek mo numang negak umanayen mo aliw-liwag daydi intugot ko ang sapatan inikutak awan ti mulit na ti puso no gayam maunila at damet iliw na kensega nagrigaten long distance nga ayan tifden na iiliw ken panas naginat ti oras nga aglabas gaput karayo adi maipapas alawen agan anus tabiag ko idayal mo dayta telepono rantayan ta isegak ken sugno kasiksikalat inay ayat ko nagrigaten long distance na ayan tifden na iiliw ken panas naginat ti oras na aglabas gaput karayo adi maipapas alawen agan